ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏନ୍ଏସିକୁ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 21ଟି ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 12 ଗୋଟି ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ଏନ୍ଏସିର ନାଁ ନାହିଁ। ଏନ୍ଏସି ଦାବିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଗୁନିଆ ବନ୍ଦକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବେଗୁନିଆ ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଏସି ଦାବିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ବୋଲଗଡ଼ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। गत अगस्ट 15 तारिख में ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत मोहन चरण माझी 12 गोटी एनएसी घोषणा कले। जेहेतु पूर्व सरकार समय माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक 2024 मसीह प्रथम पर्यायर बेगुनिया और द्वितीय पर्यायर बोलगड़ एभली भाव 56टी एनएसी घोषणा करते। जितेबाला अगस्ट 15 में वर्तमान सरकार 12टी एनएसी घोषणा कले से ना बेगुनिया ना बोलगड़ ना ना तो समस्त मन में एक सन्देह जागृत होती काले बेगुनिया की बोलगड़ आम ए बाद पड़जु कि समस्त क्राइटेरिया फुलफिल करुवा सत्वे जहाँ जहाँ सरकार नियमावली अच्छी जनसंख्या ठार आरंभ कर भित्तिभूमि पर्यंत बेगुनिया बोलगड़ दुईटाक फुलफिल करुच्ची। तेणु आशा करुचु निश्चित भाव में आज अंचलवासी 6 घंटिया बंद डाकर देते माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य एक दाबीपत्र विडीओ जरिया अंचलवासी आशा रखिंट निश्चित भाव में मुख्यमंत्री विचार करेंगे और बेगुनिया को एनएसी घोषणा करेंगे। आसंता 25 तारिख में से भाव में 2009 मसीह बोलगड़वासी एनएसी अहर दुई थर विधानसभा पारित होता ताही पार नहीं। तेणु आसंता 25 तारिख बोलगड़वासी सब बुद्धिजीवी मैंने एकत्रित हो परदिन गोटे प्रस्तुति बैठक करते मुझे तेणु बुधवार 25 तारिख सोमवार से मुख्यमंत्री उद्देश्य एक दायीपत्र अंचलवासी तरफ दिया आशा करुँ दुईटाक निश्चित भाव में राज्य सरकार शुणी घोषणा करेंगे।